গাইজ এয়া আমি বিয়া খাব আহিছোঁ বৰা চাৰ্ভিচত। বিয়াত কি খাওঁ কি নাখাওঁ আপোনালোকক দেখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আইক লাগিছেনে? কি সুন্দৰ লাগিছে। এয়া যাই থাক, মই জানো। এয়া গাইজ দেখিছে কি ভাল লাগিছে, সজাইছে বিয়াখান। গাইজ दीदी दीदी हम कितना देरी खड़ा रहेगी उधर आप लोग का स्वागत करने के लिए फिर हम आ गए अंदर। ठीक है बताइए। हाँ धन्यवाद। कितना देरी खड़ा रहा? टाइम देखने दो, हम 2 बजे से खड़ा था, अभी 3 बजे हम लोग